एक नंबर सिमना कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिं खबजाक मुराबारि पोलिंग सेन्टर 25 बासाइबारि आमसानि लुग्रक बुट राइलिया आमसे बिसि कलक रमै लामा हामिया लामा सानैबो लामा मानलिया पाछाव खादुजाक लुग्रक बुट राइलिया अकामिओ कामि चुक्ति खुं सारान सेलेफने गोबां लुखंगाओ बुट राइलिया अबहान कक्तमाव सावैमनका कक्तमा थुमनायबाय तांगे बुट राइलिया हनै सिनजाखांगे कामिनि जिंजाल कक लुग्रक सावै खनारगा गुबुन फाजें बीजेपी नि आदं थानाय विधानसभा चौमारिओ बीजेपी नि अंगै बातायनाय कैंडिडेट बिनोद देबरमानो सुनजाके लुकुरक बरनि मानबान्था माथाय सौतारक मायाने बागिनो बुट लाइलियाना हनै साका आसकसिनिया जे लामा हामेननि कक बरक साका आ लामानो फाइनान्सियालो श्रमने बागिबो चाइतंनाय हनै साका रास्ता পাইছে না বলে বুট দেয় না। ও রাস্তা পাইছে না কেন পাইছে না? বছর রাস্তা দেখো না কে মানে হাতে এই দেখে যাই কেউ বাধ্য করছে আর কি সবই বুট দিয়ে না বলে। কে বাধ্য করছে? এই লোকালে মানুষ আপনারা এই এলাকায় লোকালরা সাইনাওয়াতে লোকাল লোক সবই বাধ্য করছে আর কি। কি কইছে? রাস্তা পাই না সারা বছর ওই যখন ক্যামেরা হাঁটতে থাকে জঙ্গল জঙ্গল গাঙ্গে গাঙ্গে বর্ষাকালে হয়তো বাজারেও যাওয়া যায় না লাগে। আমরা এই এলাকায় কত ফ্যামিলি আছে? ফ্যামিলি আছে 1500 মতো আছে। 1500 এমনি ভোটার ভোটারই 1500 মতো ভোটার 1500 মতো। আপনার নাম? নগেন্দ্র দেবর্মা। নগেন্দ্র দেবর্মা। এই এলাকা কেউ গেছে না? না কমে গেছে কয়েকজন গেছে। পুলিং সেন্টার কত নাম্বার? পুলিশ পুলিং সেন্টার যেটা আমরা ভোটগুলি যায় দেয় এটা 25 নিয়ে না কত কি জানি 25 ni 25 ki jani ini ekno simnawo kereng kereng thayono aba hake but cholei tong kesang kesang ni bekhaktina o bishoy tanaro chawra tamno salam ulano o media channel ti jar nai tong na krumka sei media bang krumaya tharo tini simnam sayo kono jaga kono tal bidal kore ekdom shanto shisto ekdom তিনি বিরোধী একদম জিরো অংশ আছে জায়গা জায়গা একদম কসকরি খেতা যে আনি 50টা ভোট ন তিনি একদম শান্তি শৃঙ্খলাভাবে তিনি চলে যাক কিন্তু বসকাঙ্গসিনি তিনি রমদে 100% নি বিসিং 80% ভোট দং না 80% ভোট নি বিসিং তিনি ও ভারতীয় জনতা পার্টি 18 বিসিং 70 মাননাय তে বাকি ও নির্দল কয়েকটা বাক্স শেয়ার নাম্বারে থানাय ते आं जनतारं कोइना मुसुनाय जे ओ शान्ति श्रृंखला रिमान बागे जनतानो आं हाइनो हाइ सानाय जे आगामी नेक्स्ट दिनाव जाते चिनि और श्रृंखला बागे आं बरक काहाम खुं आउन आं नायो सिमनामसयो आमतिरो कान जे मुराबारि आमसायो काइसो अबाहायके बासाइबारिनि लुकुरक 170 फैमिली हाइ जासा अबाहायके बुदमारिया आउन बागे कारण बा तिनि मुराबारि आमसायो आं थानाय 2017-18 आरो बेसिरभाग सरकारनि पक्षेनो भोट दी माने किन्तु ताबो आरो सामुं हयतो बुंनि खायजा गैया ना आ सामुंनो खायनो बागै ताबो आन थानाय तो दाय गैया ताबो ताकलाय आं 2023 कैंडिडेट माननि आबुन बागै दिनै आं सामुं थांनाय बुंबागै आगे हयतो सामुं थांनाय बिरोधी दल 70 बছর टंगानि परे बरनि सामुं थांजागिया आं थांनाय तो फानो ब्रक दिनै जे खायमाना अमखै साया जे बुंनि मानथायनि बागै ब्रक देना नामन ब्रक गैया तो फानो सिनि borok bai koklam da salake nongni o amsani ngai nongni netar thangi da koklam salake tapsu jarate हयतो सिनि नेटर थांलिया ना आं तो फानो बुंना पोलिंग स्टेशन थांका 25 नंबर भोट बुंना आंनि जे बासाइबा माटिया बारिनि प्रफेसरनि बर भोट देफिका देफियाम तिंया आं बर एकसाका जे नंनि मानथाय नरक माननाय नंनि जे रिथाय नरक रेदि हिंसाका तो फानो बर हयतो आरो लेना बाक्सा रिखा गां बुंनो कोइनो मुसुनाय नेक्स्ट दिनाव आमते तांथु ओ बुइ भोट को दम हामिया जेहेतु nebongni khadumani tamo mul uddesho tamo nabongni lama hamia na toikeri na karenkeri na chungferangkeri na sujug subde maya bongni aro current to thango current thango lama sini hoyto ba borok taw toitei lama je thang dong a toitei borok ma thangna 1 kilometer hai 1 kilometer 1.5 kilometer rongna
gobonga lama samsa gya abo sing saito pe samnam bagai gobonga ro tui to maning to ICDS school bo to hamai jara